फरीदा, आपकी जानिब में आऊंगा। मरियम साहिबा ने ये वाली बात बताई है कि ताहयात नाअहली का फैसला सिर्फ नवाज शरीफ को सजा देने के लिए था। अब आने वाली सियासत के अंदर इस फैसले के क्या दूररस नताइज सामने आएंगे, जरा गरीदा बताइएगा, और इस फैसले के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपसे पहले क्लियरली बात करना चाहूंगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वजाहत की है, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी, कि ये किसी एक सियासी शख्सियत के लिए फैसला नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान की तारीख, खासतौर पर पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी और इंतखाबी तारीख को दुरुस्त किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। और मेरा इस हवाले से बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा से, और वो ये है कि सादिक और अमीन की जात सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो सकती है, और इस मयार की खाक को भी कोई और मुसलमान या कोई और शख्स छू नहीं सकता। और इसी बात को रीइटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई जब चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की, क्योंकि हम सब खता के पुतले हैं। हम खताएं क्यों करते हैं? हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि इंसान खता करता है, और खता करने के बाद जब तक कि उसकी मौत का वक्त ना आ जाए, उसके लिए खता से तौबा करने का, गुनाह से तौबा करने का वक्त खुला होता है। चाहे वो कोई बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो कोई आम से आम शख्सियत हो। हाँ, ये ज़रूर है कि लीडर्स, चूंकि उनका कंडक्ट मिसाली होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ही सख्त होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी मद्देनजर रखना होगा कि 62(1)(f जिसके तहत ये ताहयात नाअहली, ताहयात नाअहली इंटरेस्टिंगली इसकी कभी नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की कानूनी और सियासी तारीख में कि इसकी मुद्दत का तयन किया हो। ये मुद्दत का तयन किया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने और उनके 5 रुकनी बेंच ने, जिसका फैसला उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, जो कि बाद में चीफ जस्टिस बने, तो ये फैसला उन्होंने पढ़ के सुनाया था। जैसे उमर अताब बंदियाल ने, जिसको तहरीर किया था जस्टिस साकिब निसार ने। तो ये पहली बार उस वाली सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की मुद्दत मुतय्यन कर दी थी कि जी ये नाअहली अब ताहयात होगी। इससे पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास भी कुछ केसेस लगे थे। जमशेद दस्ती का केस लगा था, यूसुफ रजा गिलानी का केस लगा था। सो उसमें उस वक्त इफ्तिखार चौधरी और उनके बेंच ने कहा था कि जी ये जो है सिर्फ टर्म की हद तक होगी, या उस हद तक होगी जब तक कि नाअहली की मुद्दत सर्व नहीं कर दी जाती। तो साकिब निसार साहब वाली जो माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट थी, जो उनका बेंच था, उन्होंने पहली बार नाअहली को ताहयात कर दिया था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड था, लीगली भी, पॉलिटिकली भी। अब इसका नुकसान क्या होता है, जो हमने पहले बात की कि सादिक और अमीन तो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। हिस्टोरिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई? जनरल ज़िया ने इंट्रोड्यूस करवाई। एक फौजी डिक्टेटर, एक मार्शल लॉ डिक्टेटर। किस लिए इंट्रोड्यूस करवाई? अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको मैनूवर करने के लिए, उनको अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए, उनको अपने बूट के तले दबा के रखने के लिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इसको यकीनन जोड़ा जाएगा, जो कि मुखालिफिन है सियासी मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के, हालांकि इससे इमरान खान को भी फायदा हो रहा है और होगा, क्योंकि केसेस तो चल रहे हैं उनके खिलाफ। हो सकता है कि आगे किसी केस में वो ताहयात नाअहली की तरफ चले जाएं। और अभी जो उनकी नाअहली हुई है, तो कुछ हल्के तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान की नाअहली 5 साल के लिए थी, इसी टर्म के लिए, या लंबी मुद्दत के लिए थी। तो फायदा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान को भी होगा। अगर आइंदा भी किसी केस में उनकी ताहयात नाअहली हो जाती है, तो वाज़ेह हो जाएगा कि वो सिर्फ 5 साल के लिए हैं। तो फायदा ना सिर्फ किसी एक सियासी शख्सियत को या एक सियासी जमात को इसमें से है, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड है। मैं समझती हूँ कि इससे सियासतदानों को ब्लैकमेल करने का दरवाजा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब जनरल ज़िया ने इस शक को इंट्रोड्यूस करवाया अपने ज़ाती और सियासी मफादात के लिए, मकासद के लिए, और उसको लिबादा उड़ा दिया मजहब का। हमारे मुल्क में आपको पता है कि लोग मजहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने कोई भी चीज़ बेचनी हो, कोई भी चीज़ आपने उसका प्रचार करना हो, उसको मजहब के लिबादे में उड़ा दें, झूठा सच्चा, लोग आपके ऊपर आमनन सदकन कह देंगे। तो यही किया जनरल ज़िया ने भी, कि सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए मजहब का लिबादा उड़ा दिया इस शक को कि जी आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक सादिक और अमीन हो। हालांकि ये नामुमकिन तरीन बातों में से एक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि लीडर्स की, सियासतदानों की, या किसी की भी इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सबकी होनी चाहिए।
اور جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں ان کی سب سے رuthless اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح احتساب کے نعرے کو، احتساب کے منشور کو بالکل ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، ایک سرکس لگ جاتا ہے، ایک تماشا لگ جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، اور اپنے سیاسی مفادات، اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو اکاؤنٹیبلٹی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے 2018 میں دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا، یہی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جی ہمارے سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ بھی کر دیا جائے، وہ بھی کر دیا جائے، اور وہ سب کچھ کیا جاتا رہا. وہ اب سب کچھ تاریخ کے سامنے ہے. تو اب یہ دروازہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی جمہوری، پارلیمانی، انتخابی اور سیاسی تاریخ میں بہت تاریخی فیصلہ دیا ہے. بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے آج دیا ہے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے جو 5 رکنی بینچ نے نااہلی کی مدت کا تعین کر دیا تھا ثاقب نثار صاحب والی اور عمر عطا بندیال صاحب والی کورٹ نے، اب 6 ججز نے اس کو جو ہے اوور رول کر دیا. کیس تو سمیع اللہ بلوچ کے حوالے سے تھا، لیکن بہرحال میجورٹی آف دا بینچ نے، میجورٹی آف دا ججز نے پرانی مدت کو اب اوور رول کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی غلطیاں بھی درست کی ہیں، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطیاں درست کریں. بار بار اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھنا، اسٹیبلشمنٹ سے توقعات کرنا کہ وہ ان کو انگلی پکڑ کے چلائے گی، ان کے مخالفین کو ڈک کے رکھے گی، ان کے مخالفین کو بند کرے گی، ان کے مخالفین کے خلاف کیسز بنے، جو ماضی میں ہوتا رہا. اب تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، اے پولیٹیکل ہو گئی. تو اب سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے، تمام ادارے جو کہ کہیں نہ کہیں مارشل لائی رویے کو پروموٹ کرتے نظر آتے تھے، وہ سارے ادارے اپنی اصلاح کر رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی اپنی اصلاح کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر بہت داغ تھے جو میں سمجھتی ہوں، جن میں سے ایک بڑا داغ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت نے دھو دیا ہے، ایک اور داغ. تو اب سیاستدانوں کو بھی چاہیے نا کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی ادارہ جاتی اصلاح کریں. اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی اصلاح کر رہی ہے، غلطیاں تسلیم کی، اس نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا. سپریم کورٹ اپنی اصلاح کر رہی ہے. تو یہ سیاستدان بطور ایک ادارہ کب اپنی اصلاح کریں گے؟ کب یہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھنا بند کریں گے؟ کب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ بالکل اپنی اصلاح کی بھی یقینی طور پر بہت ضرورت ہے، اور اس فیصلے سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ فیصلہ کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاستدانوں کے لیے ایک ریلیف کے طور پر ثابت ہوگا.